तुर्किश एजुकेशन। तो इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि जो यानी कि आम जो रवायती एजुकेशन है उससे थोड़ा सा हट गया है, क्या है? ज़रा इस मुतालिक बताइए। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आई है कि वो तालीम के साथ तरबियत पे जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो दी गई है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। उसकी एक मेन रीज़न है दीनी और दुनियावी तालीम का ये वाहिद इदारा है और अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की दे। गला करसा खरिया साहब सचिया ते सुचिया अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? मेरा नाम है कामरान अहमद। अक्सर आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक में देखते रहते हैं। माशाल्लाह जी, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रोफेसर वकास खान साहब की तरफ से और बहुत ही बेहतरीन किस्म का इवेंट था। उस इवेंट के मतलब जानते हैं प्रोफेसर साहब से कि इनका क्या मिशन है, क्या एम है, क्या करना चाह रहे हैं और एजुकेशन के हवाले से स्पेशली इस कंटेंट में बातचीत होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप आए। मेरे ख़्याल में आज मैं तो व्यूज़ न दूँ, जो लोग हैं वो दें। फ़ातिह स्कूल में सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और यहाँ आज 3 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की है और बाकी भी सालाना तकरीब थी, बच्चों को पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए गए। ये सारा गुलदस्ता जमा, अब यही बताएंगे क्या हुआ। ठीक है, उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ। पहले एक टेक्निकली सवाल है कि आपने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ तुर्किश एजुकेशन, तो इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि जो यानी कि आम जो रवायती एजुकेशन है उससे थोड़ा सा हट गया है, क्या है? ज़रा इस मुतालिक बताइएगा। थोड़ा तफसील तलब सवाल है, लेकिन हमने जो अपने बेंच मार्क्स रखे हैं, अपने स्टैंडर्ड रखे हैं, वो तर्किश हैं। इस वक्त आलम इस्लाम में सबसे लीडिंग जो एजुकेशन सिस्टम है वो तुर्की का है और हम उसे फॉलो कर रहे हैं। माशाल्लाह। अबीब साहब माशाल्लाह किसी तारफ़ के मुताज नहीं है और ज़रा उनसे पूछते हैं कि आज के इवेंट के हवाले से उनके क्या तासरात है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, आज जो इवेंट हुआ आप भी माशाल्लाह इसमें शरीक थे, तो कैसा रहा ये इवेंट? इसके मतलब आपके क्या तासरात हैं? माशाल्लाह जी, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद वकास खान साहब को कि उन्होंने ये इतना अच्छा इवेंट आज मैनेज किया। और जैसा कि आपको नाम से ही ज़ाहिर है कि फ़ातिह सुल्तान महमद इस स्कूल का नाम है और उसी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। फ़ातिह सुल्तान महमद, जैसे कि आपको पता है कि वो मुजाहिद था कि जिसने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था और उसे इस्तांबुल में बदला था। तो यहाँ जो हमें नज़र आया है वो ये नज़र आया है कि माशाल्लाह वकास खान साहब अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कायदाना सलाहियतें उभार रहे हैं। तो जैसे कि उनका ये मिशन भी है कि हमारे जो यहाँ से स्टूडेंट्स जाएंगे वो इंशाल्लाह अपने हर शोबे में लीड करेंगे वो अपने हर शोबे को। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाए, कामयाब करे। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आई है कि वो तालीम के साथ तरबियत पे जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और जैसे हमने कुरान यहाँ सुना बच्चों को कि उन्होंने दीन और दुनिया को साथ लेकर वो चल रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई और बड़ा हमें यहाँ जो है आकर हौसला मिला है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है, हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाल्लाह अच्छी नौजवान नस्ल के हाथों में होगा। जज़ाक। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छे तासरात है। वकास खान साहब की जो एक काविश गुज़िश्ता 2-3 साल पहले शुरू हुई है, फ़ातिह सुल्तान महमद स्कूल के नाम से इन्होंने शुरू किया है। इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है जो इन बच्चों ने को जो कुरान हिफ्ज़ कराया है, ये होता तो हर जगह ही है लेकिन इतने ज़्यादा मतलब ब्राइट विजन के साथ मैंने नहीं देखा। और माशाल्लाह इन्होंने सारे गोल अचीव किए हैं। और इस हमारे वाकैंड के एरिए का ये मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से दीनी और दुनियावी तालीम का ये वाहिद इदारा है और अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की दे। और इसमें जो खुसूसन इन्होंने टर्किश जो एजुकेशन सिस्टम मुतारफ़ कराया है, उसमें तरबियत और तालीम दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी की तरफ गामज़न है और आने वाले टाइम में इन्हें माशाल्लाह और कामयाबी मिलेगी। प्रोफेसर वकास साहब ने जब ये शुरू किया, कोरोना के दिन थे, उस वक्त भी हमें विज़िट के लिए बुलाया था। राजब साहब के साथ हमारी पूरा वफद गया था। उस वक्त बड़ी मुश्किल में थे और माशाल्लाह उन्होंने, हमें लगता था कि सर्वाइव करना मुश्किल है, तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने सर्वाइव भी किया। दीन और दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ जो है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मसलन हॉर्स राइडिंग वगैरह मैंने देखी है इनके स्टूडेंट्स को, और ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस वक्त हम हमारे स्कूल जो है ना दीन को पीछे छोड़ दिया और माशाल्लाह ये दीन और दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी काविशों को अमली जामा पहनाए, उनको कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से? जी बहुत अच्छा लगा जी। आज हमें वकास साहब के यहाँ फ़ातिह सुल्तान महमद स्कूल सिस्टम में आके, तुर्किश स्कूल सिस्टम है, बिल्कुल यूनिक है
اور اس وجہ سے ہمیں بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے بچوں کو یہاں قرآن حفظ کرایا گیا ہے اور جو یہاں سیگمنٹ تھا بہت ہی ڈیفرنٹ سا ہمیں محسوس ہوا اور بڑا اچھا لگا. زبردست قرأت اور زبردست تلاوت, ماشاءاللہ بہت اچھا جی. تھینک یو ویری مچ. وقاص صاحب کا سلسلہ تو بہت پرانا ایجوکیشن کے ساتھ ہے, وہ خود بھی پروفیسر ہیں. تو جب انہوں نے اس کا افتتاح کیا 3 سال پہلے ہے, تو انہوں نے گائے بگائے ہمیں بلاتے بھی رہتے ہیں اس پروگرام میں. تو ہمیں تو ان کا یہ جو سسٹم ہے, کیونکہ یہ تاریخی ہے اور تاریخ سے ریلیٹڈ ہے, اور ہمیں انہوں نے تاریخ کی جتنے بھی ہماری ہے عکاسی ہے اس میں جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا مجھے دعا کینڈ میں کوئی اس طرح کا ادارہ نظر نہیں آیا. تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ مزید ان کے ترقی دے ہے اور بہتری کی طرف جائیں ہیں. آج کی ایونٹ کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے کوریج دی. آج کا جو پروگرام ہوا ہے اس کے بارے میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے. اس کی ایک مین ریزن ہے, اور ریزن یہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک اتنے شوق سے سنا اور اتنے شوق سے بچوں نے پڑھایا اور پڑھا. یقین کر میں خود بڑا متاثر ہوا کہ ہمارے اسکولوں میں اور کالج اور یونیورسٹی کے لیول میں جو اسکول ہے ان میں اس قسم کا ماحول میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو اور لوگوں کو بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں بچوں کو لائے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم بھی بچوں کو دے. تو یہاں ماشاءاللہ قرآن کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے. ان کے لیے جتنے بھی الفاظ میں ادا کروں کم ہے. پروفیسر وقاص صاحب نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. آج کی اس ایونٹ کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے میکسیمم اسکولوں کو دیکھا ہے, کوئی ایجوکیشن ڈیلیور کرتے ہیں اور کوئی ایجوکیشن بیچتے ہیں, اور یہ اسکول ایسا ہے جنہوں نے واقع ایجوکیشن ڈیلیور کی ہے, اور دینی اور دنیاوی دونوں ایجوکیشن. ماشاءاللہ پروفیسر صاحب خود پڑھے لکھے اور دینی دنیاوی علم رکھنے والے بندے ہیں, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیشن ڈیلیور کرے. اس حوالے سے یہ بہت زبردست اسکول ہے. مہربانی. اچھا, جب کہ آپ نے دیکھا ہے کہ واہ ٹیکسلا کے نامی گرامی تاجر برادری وہ بھی یہاں پہ موجود تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی یہاں پہ موجود ہے. ذرا ان کے بھی تاثرات جانتے ہیں. مکمل ویڈیو دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ اس اسکول کی ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ کیسا آپ کو لگا؟ جی بہت اچھا ہے. میں اپنے بچوں کو شروع میں اس سیشن میں جو شروع ہوا تھا وقاص صاحب نے شروع کیا تھا, تو میرے بچے آ گئے تھے یہاں پہ. ماشاءاللہ یہ میری بیٹی ہانیہ زیب ہے, اس نے انٹرنیشنل سائنس اولمپیڈ میں براؤن میڈل بھی لیا ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود اس اسکول کے بارے میں پوچھیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت زبردست اچھی بتائے گی, انٹروڈکشن بہت اچھا کرائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیٹے کا نام کیا ہے؟ ہانیہ زیب. ہانیہ, مجھے بتائیں کہ یہاں کی انوائرمنٹ کیسی ہے اور یہاں کا جو ٹیچنگ سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ کیسے ہے؟ I like the education system and I like all the events of the school. I am proud of me that I have the medals and these shields. Thank you Sir Waqas to preventing and giving us shields and bronze medals. ماشاءاللہ جی, بچے بھی آپ نے دیکھ لی, پیرنٹس کے تاثرات بھی دیکھ لیے. ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر نئے آنے والی نسل کی ضرورت ہے. تو ہمیشہ جب بھی اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں تو بہتر سے بہتر اسکول کا سوچیں جہاں پہ آپ کے بچوں کا مستقبل بڑھ چڑھ کے آئے. تو اسی طرح کی انفارمیٹیو اور دلچسپ قسم کی ویڈیو آتی رہتی ہے. آپ نے ہمارے پیج کو لائک کرنا ہے, فالو کرنا ہے, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دینی ہے, اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.